Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Oke, baiklah, kelihatannya hadir semua ya hari ini. Oke, let me check your attendance list. Syarifah Uhtiya Mardatillah, Present, Miss. Muzir Umar, Present, Miss. Mardiatul Ihsan, Present, Miss. Zulfarizal Sefnur, Present, Miss. Muhammad Zikran, Present. Alif Prabowo, Present, Miss. Syarifah Efri Syabaniati. Enggak hadir, Miss. Why? Sakit dibilang, Miss. Oke, baik. Berarti satu orang ya yang nggak hadir. Iya, Miss. Oke, before we start today material, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Semoga kita bisa dimudahkan dalam belajar ini. Do you all still remember our material last week? Ya, Muzir? Benar. Ada lagi yang tahu? Apa, Uti? Ya, it's true what your friend said early. That's last week we learned about nouns, yaitu kata benda, adjective yaitu kata sifat, and verbs yaitu kata kerja. Oke, baiklah. Do you still remember what is a noun? Sikran, apa yang maksud dengan noun? Betul. Anything else? Please, Uti? Betul. Okay. Today, we learn about descriptive text. Before Miss explain to you, do you know what is descriptive text? Yes, Alif. Please explain. Jangan malu-malu. Okay. Susan, do you know what is descriptive text? Ya, benar. So, descriptive text is a kind of text which describe particular person, things, animal, and public place in details. Jadi, descriptive text itu dia menjelaskan tentang baik itu orang, hewan, atau tempat-tempat yang bersejarah atau yang unik. Jadi, the purpose of descriptive text is to describe person, thing, or place in specific. Jadi, descriptive text itu menjelaskan secara terperinci. Itu yang disebut dengan tujuan dari menulis teks deskriptif. Generic structure of descriptive text. So, when writing descriptive text, there are some generic structure for our writing to be true. Actually, not mandatory. Ini sebenarnya nggak mesti ya, tapi untuk penulisan kita lebih baik, maka kita harus mengikuti generic struktur generik dari ini. The arrangement is first identification. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Then, description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its feature, forms, colors,
or anything related to what the word describes. Stop. Jadi, biar kalian nggak bingung nih apa yang dimaksud dengan descriptive text, Miss akan explain in bahasa. Jadi, descriptive text itu adalah kita menulis atau menceritakan sesuatu dengan detail. Misalkan, Putih mau cerita tentang apa? Tentang hewan. Ya, misalnya kita pilih hewan kucing. Kucing, misalnya kucing itu berwarna putih. Dia makannya bercampur, omnivora. Di situ Uti jelasin secara detail tentang kucing yang ingin Uti ceritakan. Contoh lain, ya misalnya mau describe seseorang. Di situ misalnya Alif bilang si Muzir dia orangnya panjang, tinggi, putih, terus dia pintar dalam hal ini dan ini. Di situ menceritakan fakta-fakta dari si Muzir ini. Itu termasuk dalam descriptive text. Nah, selanjutnya language feature of descriptive text atau fitur bahasa dalam teks deskriptif ini apa-apa aja sih? Jadi, pertama itu ada specific participant. Has a certain object is not common and unique, only one. For example, lampu beach seperti yang bilang tadi, my house and Uncle Jim, or seperti Muzir tadi. Then the use of the adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, itu a beautiful beach. Itu kata sifat yang menjelaskan dari pantai tersebut. Di situ dijelaskan bahwa pantai tersebut itu cantik atau indah. Then a handsome man. Itu cocok untuk kita tujukan kepada Muzir tadi. Then the use of simple present tense. The sentence patterns used is a simple present because it tells the fact of the object described. And the last, action verb. Verb that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, dan lain sebagainya. Apa kalian paham? Coba jelaskan apa-apa saja tadi fitur dalam bahasanya, Alif. Apa lagi? Ada yang masih ingat? Alif cuma bisa jawab 3. Muzir apa? Ya benar. Ada 4 tadi ya, language feature of descriptive. Sekarang Miss akan tampilkan gambar seorang artis ini. Apa kalian nampak? Nampak kan? Okay. Do you know who is in this picture? Sule, Miss. Yes. This is one of the famous comedians in Indonesia. Jadi Sule ini salah satu komedi yang terkenal dan mempunyai bayaran termahal loh di Indonesia. Okay. Now, Miss will give you example of descriptive text. Miss will describe about Sule. Please pay attention and listen careful. Comedian Sule Prikitio, his full name is Etis Sutisna. People call him Sule. He is a famous comedian in Indonesia. Sule was born on 15 November 1976 in Bandung, West Java. He speaks Sundanese fluently. He also learned Javanese. Sule is very unique. His hair is long with brown and yellow color. He has oval face, flat nose, and slitting eyes. People know Sule as a
ridiculous man and full of jokes. He is very funny. His joke makes everyone smiling, even during long. Sule plays in several TV shows such as Opera Van Java or OVJ. Awas ada Sule, Pas Mantap, and Sound Sule. He also can sing very well. He has very famous song entitled Susis, suami sin istri. Nah, tadi kan Miss telah membacakan contoh dari descriptive text tentang Sule. Apa kalian ngerti apa yang Miss sebutkan tadi? Kurang, Tidak, Miss. Miss. Okay. From this descriptive text, Miss explain about Sule. Miss explain about him, tentang fakta dan misalnya kan tadi Miss nih menjelaskan Sule ini lahirnya di mana, Sule ini rambutnya warna apa, dan dia lahirnya di mana, dan berbahasa sehari-hari bahasa apa sih, dia keturunan apa sih. Dan Miss juga menceritakan program-program TV yang dibintangi oleh Sule apa-apa aja. Dan lagu Sule terkenal yaitu kan Susis namanya. Jadi itu termasuk teks deskriptif. Miss menceritakan fakta-fakta dari si Sule ini. Nah, dari penjelasan Miss barusan, apa kalian udah ngerti anak-anak? Sudah, Miss. Nah, kalau kalian udah ngerti, sekarang Miss akan memberi tugas pada kalian. Tolong kalian buat descriptive text tentang apa aja yang ingin kalian describe-kan. Misalnya, Muzir mau describe kucing, Uti mau describe tentang idolanya, atau apa aja boleh. Miss kasih waktu sekitar 10 menit cukup anak-anak? Kurang, Miss. Miss kasih waktu 15 menit ya untuk kalian kerjakan. Nanti Miss akan bacakan salah satu deskriptif teks dari kalian. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, Miss. Ayo Muzi, pikirkan ide kamu mau describe tentang apa. Kawan-kawan yang lain udah buat tuh loh. Ya, Miss. Ini lagi buat. Waktunya tinggal 5 menit lagi anak-anak. Ya, Miss. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kumpulkan ke Miss. Alif, mana punya kamu? Ini, Miss. Baiklah anak-anak, tugas kalian sudah terkumpulkan semua. Miss akan baca satu contoh ya. Dari siapa ini? Dari Alif Prabowo. Ya, Alif Prabowo dia mendeskripsikan tentang kucing ya. Ya, Miss. Tolong didengarkan ya. Baik, Miss. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always trying to catch
his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Ya, bagus Alif. Ini udah termasuk ya salah satu contoh teks deskriptif. Betul apa yang dibuat oleh Alif tadi. Itu sudah tergambar menjadi sebuah teks deskriptif singkat ya. Alright, our lesson for today is clear. Miss hope you will understand what I say early. Don't forget to study at home and stay healthy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.